الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، اسٹیج پر موجود سبھی معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ اللہ کی اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، وہ جس شکل میں چاہتا اس شکل میں پیدا کر دیتا، جیسا چاہتا ویسا بنا دیتا، لیکن اس نے اپنی سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مخلوق، اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اور انسان بھی کیسا؟ صحیح سالم انسان بنایا۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بہت سی بنیادی نعمتوں سے محروم ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دے رکھی ہیں، ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دے رکھی ہے، ہم بس استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ اگر آدمی غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہی ارد گرد میں کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے انہیں آنکھ نہیں دی، لیکن ہمیں دے رکھی ہے، اور ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ جس بندے کے پاس آنکھ کی نعمت نہیں ہے اس کی زندگی میں کتنے مسائل اور کتنی مشکلات ہیں اس ایک نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور ہمارے پاس اس نعمت کے ہونے کی وجہ سے کتنی آسائشیں اور آرام ہیں، کتنی دقتوں سے ہم بچے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کسی نابینا کو دیکھے آدمی تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنے چھوٹے سے کام کے لیے بھی کسی نہ کسی کی محتاجگی رہتی ہے۔ اگر اس کو اٹھ کے اپنے حمام تک بھی جانا ہے تو وہ کسی دوسرے آدمی کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نعمت ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہی ارد گرد میں مل جائیں گے ہمیں ایسے لوگ کہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کٹ گیا، معذور ہیں ہاتھوں سے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہیں وہ سن نہیں سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ نعمت۔ پیر نہیں ہیں لوگوں کے، اور ایسی ہزاروں نعمتیں ہیں، اور جتنا انسان کا علم بڑھ رہا ہے
اس کی معلومات بڑھ رہی ہے، اس کی ریسرچ بڑھ رہی ہے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار، معلومات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن لیا جائے۔ میں نے تو 4-5 نعمتیں جو موٹی موٹی ہیں صرف ان کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف جسم میں اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی کہ صرف ان کو اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا ہے، ناممکن ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پوری کائنات بنائی اور اس کے علاوہ اپنی نعمتیں اور احسانات ہم پر کیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے بے انتہا انعامات ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ اور ان تمام انعامات کے بعد، ان تمام نعمتوں کے بعد، جو سب سے عظیم نعمت، سب سے عظیم انعام اللہ نے ہمارے اوپر کیا، وہ یہ کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کر دی۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اگر کسی انسان کو دنیا میں دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائیں، پوری دنیا کی بادشاہت اسے دے دی جائے اور اسے ایمان کی نعمت نہ دی جائے تو وہ خسارے میں ہے، بیکار ہے اس کی زندگی۔ اس کی یہی زندگی اس کے لیے وبال جان بننے والی ہے۔ تو ایسی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے عطا کر دی۔ ہم نے کوئی کوشش نہیں کری ایمان کے لیے، کوئی قربانی نہیں دی ہے۔ مسلمان ماں باپ تھے، ان کے ہاں پیدا ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے، اور ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن صرف ایمان کا مل جانا، صرف کلمے کا پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو شروعات ہے۔ آدمی کلمہ پڑھتا ہے شروعات کرنے کے لیے، یہ اختتام نہیں ہے۔ یہاں سے چیزیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، یہاں سے تو چیزیں شروع ہوتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، ان احکامات کو پورا کرنا ہے جو اس کلمے کے عوض میں انسان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے تب تک کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس وقت تک کوشش کرتے رہنی ہے۔ پوری زندگی کا مقصد، پوری زندگی کی محنت کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اسی کے لیے ساری کوششیں ہیں، اسی کے لیے ساری محنت ہے۔ تو اللہ نے ایمان تو عطا کر دیا ہے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے عطا کر دیا ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ دنیا میں بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے۔ یہ تو امتحان کا گھر ہے۔
آزمائشوں کا گھر ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آرام اور امتحان کے بعد انعامات کا دور تو جنت کے لیے ہے، وہاں پھر کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ تو آزمائشوں کا گھر ہے۔ یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، دنیا آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی اور آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے۔ لیکن ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے، ہم بھی انہی لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں جس طرح سے بغیر ایمان والے سوچتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا سدھر جانی چاہیے، دنیا میں آرام کی زندگی مل جانی چاہیے، یہاں پہ عزت مل جانی چاہیے، اسی کے لیے ساری کوششیں اور ساری محنت ہے۔ جبکہ انسان کی زندگی کا مقصد یہ دنیا نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کی پیدائش کا مقصد تم ہو، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ لیکن انسان کس کے لیے ہے؟ انسان کا کیا مقصد ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہاری پیدائش کا مقصد آخرت ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت ہے، اس کی بندگی ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد دنیا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم تو اللہ کے لیے بنائے گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں، اس لیے میں نے انسان کو بنایا۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان بھی عطا کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں بڑے قابل ہیں، بڑے کامیاب ہیں، دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ایمان نہیں دیا، وہ ایمان سے محروم ہیں۔ وہ کتنی ہی کامیاب زندگی گزار لیں، وہ کہیں پہ بھی پہنچ جائیں، اصل مقصد میں وہ فیل ہو گئے ہیں، زندگی کے اصل مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کری جائے، اس کی بندگی کری جائے، یہی مقصد ہے اور کچھ نہیں۔ اب اس مقصد کو پانے کی کوشش کرنی ہے، وہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے، کیونکہ صرف کلمہ پڑھ لینا، صرف ایمان کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ اسی لیے کہا کہ کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کسی کو ذلیل مت سمجھو، کیا پتہ تمہاری زندگی میں کل کیا ہو جائے اور اس کی زندگی میں کل کیا ہو جائے۔
جب تک خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا انسان کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا. اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمارے اکابر اپنے ایمان پر خاتمے کو لے کر کس قدر فکر مند تھے. ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک خادم تھے، وہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ حضرت فلاں شخص آپ کو گالی دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا. اب انتظار میں تھے لوگ کہ دیکھیں حضرت کیا جواب دیتے ہیں. تو حضرت نے کہا میرے بھائیوں، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے، میری موت ایمان پر آ جاتی ہے، تو وہ جو چاہے کہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ اور دو چار گالیاں دے دے مجھے. لیکن اگر خدا نخواستہ میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا تو جتنی گالیاں اس نے مجھے دی ہیں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں میں فیل ہو گیا اپنے مقصد میں. میرے مالک نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے مجھے بنایا تھا، میں اس میں کامیاب نہیں ہو پایا. یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے گا، اگر وہ چیز اس مقصد میں کامیاب نہیں ہے تو اسے پھینک دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے. وہ پھر اس جگہ پہ نہیں رہتی جو جگہ اس کی ہے. یہ لائٹ یہاں لگی ہے، یہ جل رہی ہے، اس کے جلنے کا مقصد ہے. یہ بند ہو جائے گی تو یہاں سے اتار دی جائے گی، وہاں نہیں لگی رہے گی پھر وہ. تو انسان کی بھی زندگی کا ایک مقصد ہے. اگر وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، تب تو کامیابی ملے گی اسے. اور اگر خدا نخواستہ وہ اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو صرف ہٹایا نہیں جائے گا، صرف ذلیل و رسوا نہیں ہوگا، یہ زندگی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، 10 20 50 60 70 سال میں ختم ہونی ہے. بہت ہوگا 100 سال تک جی لے گا آدمی، اس سے زیادہ کیا جیے گا. اور آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہے. اور اگر اس زندگی کے لیے، اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ جو زندگی ملی ہے، اس میں اگر اس کی فکر نہ کی گئی اور خدا نخواستہ فیل ہو گئے تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں چلا جائے گا انسان. اور کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ اس چھوٹی سی زندگی کو اچھا بنانے کے چکر میں اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو برباد کر دے آدمی. اس سے بڑا نادان اور کون ہوگا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. اور اس کے لیے بڑے فرماتے ہیں کہ انسان اگر کچھ چیزوں کی کوشش کر لے تو امید ہے کہ اللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. فرماتے ہیں کہ انسان یہ کوشش کرے کہ سنتوں والی زندگی گزارنے کی فکر کرے. یہ کوشش کرے کہ ہم جو ہیں سنتوں والی زندگی گزاریں گے. اللہ نے جو نمونہ ہمیں دیا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، یہ نمونہ ہے ہمارے لیے. اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، گزارو گے تو کامیابی تمہیں مل جائے گی.
اس جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی سنتوں والی زندگی گزارنے کی فکر بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے۔ زندگی تو گزر ہی رہی ہے اور گزرنی ہے، انسان زندگی تو گزار رہا ہے نا، رکا ہوا تو ہے نہیں کہ الگ سے کچھ کام کرنا ہے، بس اسی کو سنت کے مطابق گزار دینا ہے فکر کے ساتھ۔ آدمی جو کچھ کام کر رہا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ کرے، کمانے نکلتا ہے انسان ایمانداری کے ساتھ کمائے، اس کمانے میں بھی ثواب ملے گا، اس پہ بھی انعامات کے وعدے ہیں۔ انسان کھاتا پیتا ہے تو وہ سنتوں کے مطابق کر لے، تو اس زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے ایک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بنیادی دینی علم ہے، جس کے بغیر انسان کے جو بنیادی عقائد اور مسائل ہیں کہ انسان کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہوگا، وہ حاصل کر لے۔ وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اگر انسان فکر کر لے تو ایک بالغ مرد کے لیے جو نصاب بنایا گیا ہے اکابر کی طرف سے، وہ 40 دن کا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر انسان لگا دے، 1 گھنٹہ تو لگا ہی سکتا ہے کوئی بھی آدمی، وہ بھی پوری زندگی نہیں، صرف 40-50 دن 1 گھنٹہ لگا دے تو وہ بنیادی احکام اس کو پتہ چل جاتے ہیں۔ روزے نماز کے مسائل، جو بنیادی روز مرہ کے جو مسائل ہیں، جس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی، جس کے بغیر اس کے عقائد نہیں صحیح ہوں گے، جس کے بغیر اس کا قرآن نہیں صحیح ہوگا، تو یہ 2 کام اگر انسان کر لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مہمان বলেন যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য মখলুকাতের মধ্যে থেকে সর্বোত্তম সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ বানাইছেন এবং সহিহ সালিম সুস্থ মানুষ বানাইছেন। আমাদের চতুর্দিকে অনেক লোক আছে যাদের কাছে আমাদেরকে আল্লাহ যে নিয়ামত দিয়েছেন ওই নিয়ামত তার কাছে নেই। যেমন আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা চক্ষু দিয়েছেন, আমাদের মহল্লায় আমার চতুর্পাশে অনেক লোক আছে যার চোখ নেই। যারা আল্লাহ চক্ষু দেন নাই সে যে কত সমস্যার সম্মুখীন হয় এটা আমরা অনুভব করতে পারি। তার নিজের জরুরতটা সে পুরা করতে পারে না। এইভাবে আল্লাহ তাআলা হাত দিয়েছেন, আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে যার হাত নাই, মাদুর হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা পাও দিয়েছেন, অনেক লোক আছে যার পাও নাই, সে মাদুর হয়ে গেছে। এটা তো আমার শরীরের নিয়ামত। 2-3টা নিয়ামতের কথা বললেন, বলে আরো অনেক নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদের শরীরে দিয়েছেন এবং আমাদের শরীরের বাহিরে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন যেগুলো আমরা যদি চাই গণনা করতে পারবো না। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতকে গণনা করতে চাও তো গণনা করতে পারবে না। সমস্ত নিয়ামত দেওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঈমান দান করেছেন। আমরা আল্লাহর কাছে চাই নাই, আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে ঈমান দিয়ে দিয়েছেন। মুসলমান মা বাবার ঘরে জন্ম দিয়েছেন, মুসলমান হয়ে গেছেন। ঈমানের দাম কত? বলেন সারা দুনিয়া যদি কোনো মানুষ বাদশা হয়, মালিক বানিয়ে দেওয়া যায়, আর তার যদি ঈমান না থাকে যে তার এই সারা দুনিয়ার বাদশা তার জন্য কোনো কাজে আসবে না। এখন ঈমান আল্লাহ তাআলা দান করছেন, এই ঈমান পাওয়াই আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়।
এই ইমানের হেফাজত করতে হবে, ইমানের সাথে আমার জিন্দগি কাটাইতে হবে এবং ইমান নিয়েই কবরে যাইতে হবে। ওই মানুষই সফল যে মানুষ মারা যাওয়ার সময়, দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় সে ইমান নিয়ে যায়। আমাদের আকাবিরিন, আমাদের বুজুর্গরা যারা দিনের জন্য অনেক মেহনত করছেন, কিন্তু অনেক মেহনত করার পরেও ইমানের সাথে যাতে খাতেমা হয়, ইমানের সাথে যাতে মওত হয়, এর জন্য সবসময় ফিকির করতেন। উনি বলেন যে আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ। অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন, আলিম ছিলেন, কিন্তু ফিকির ছিল যে আমার মওত যেন ইমানের সাথে হয়। একদিনের ঘটনা, উনারে খাদিম এসে বলল, হযরত অমুক লোক আপনাকে অনেক গালি দেয়। তো মাহফিলে যারা ছিলেন, মজলিসে যারা ছিলেন, সবাই মুতাওয়াজ্জা হইলেন, হযরত কি বলেন? হযরত কিছু সময় পরে বললেন, শোনো, যদি আমার মওত ইমানের সাথে হয় তাইলে সে আমাকে যতই গালি দেয় কোনো পরোয়া নেই, আমার কিছু আসে যায় না। আর আমার মওত যদি ইমানের সাথে না হয় তাইলে আমাকে যতটুকু সে গালি দিছে আরো বেশি গালি দেওয়ার যোগ্য আমি। কেন? আমি আমার মকসদে, আমার উদ্দেশ্যতে আমি নাকাম, বিফল। আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়াতে যে কারণে পাঠাইছিলেন সেই কারণে আমি পুরা করতে পারিনি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে দুনিয়াতে কেন পাঠাইছেন? আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, আল্লাহকে চিনার জন্য, আল্লাহর মারিফতের জন্য, আল্লাহর হুকুম মতো জীবন কাটানোর জন্য। এখন যদি আমরা এইসব করি না, আমরা বিফল। উনি বলেন, যে জিনিসকে যে কাজের জন্য বানানো হয়, এই জিনিস যদি এই কাজের জন্য ব্যবহার না হয় তো এটারে পালাই দেন। এই লাইটে যদি আলো না দেয়, ওই লাইটের পালাই দেওয়া যাবে। সেজন্য আপনার আমার ফিকির করা এই কথা যে আমরা ঈমান নিয়ে কবরে যাইতে পারবো কি পারবো না। বলেন, দুনিয়া তো আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বানাইছেন। আর দুনিয়া খুলিকাত লাকুম, দুনিয়ার যত কিছু আছে সব মানুষের জন্য। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করছেন? বলে, ওয়া ইন্নাকুম খুলিকতুম লিল আখিরাহ, তোমাদেরকে আখিরাতের জন্য সৃষ্টি করেন। এর চেয়ে নাদানি আর বেওকুফি কি হইতে পারে যে 60 আর 70 বছরের জিন্দেগির জন্য 1000 কোটি বছরের জিন্দেগিকে নষ্ট করে দেওয়া। দুনিয়াতে মানুষ বেশি থেকে বেশি বাঁচলে 100 বছর, এর চেয়ে তো কেউ বেশি বাঁচতে পারে না। 100 বছরের জীবনের জন্য 1000 কোটি বছরের জিন্দেগি নষ্ট করা, এটা বেওকুফি। বলে, আজকে মুসলমানের অবস্থা হইল কি যে আমরা আর যারা ঈমান আনে না সব বরাবর, কোনো বেশ কম নাই। কারণ সেও তার জিন্দগির মকসদ দুনিয়ারে বানাইছে, আর আমরা মুসলমানেও আমাদের জিন্দগির উদ্দেশ্য কারে বানাইছি? দুনিয়া বানাইছি। সেজন্য উনি বলেন যে আমাদের দুনিয়ার মকসদ আখিরাত হওয়া চাই। আমরা যেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় ঈমান নিয়ে যেতে পারি, সেই ফিকির আমাদের হওয়া চাই, সেই ফিকিরের সাথে এই জীবন চালানো চাই। উনি বলেন, দুই কাজে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে আখিরাতে যাওয়ার সময় ঈমান নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিবেন। প্রথম কাজ হইল আপনার আমার জিন্দগি যেন সুন্নত মোতাবেক হয়, রাসূল করিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের তরিকা মতো হয়। আমরা সবাই কাজ করি, কেউ ব্যবসা করি, কেউ শ্রমজীবী মানুষ। আমি যাই করি রাসূলের তরিকা করি। ব্যবসা করলেও রাসূলের তরিকায়, খানা খাইলেও রাসূলের তরিকায়, কাপড় পরলেও রাসূলের তরিকায়, শ্রম করলেও রাসূলের তরিকায়। এই যদি আমার জীবন হয়, যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় ঈমানের সাথে আমাকে দুনিয়া থেকে উঠাইবেন। আর দ্বিতীয় হইল যে আমি যেন জরুরিয়াতের দিন, যেগুলা না শিখলে আমার দিন পরিপূর্ণ হবে না,
দিনের ব্যাপারে আমি জানতে পারবো না, আমি অজ্ঞ থাকবো। এই জরুরিয়াতে দিন শিক্ষা করা, আমার নামাজ সহি হওয়ার জন্য নামাজের মাসাইল, প্রাথমিক মাসাইল, আমার আকীদা ঠিক করা, আমার রোজা ঠিক করা, না আরো যত দিনের মাসাইল গুলো আছে। এখন তো এটা একদম সহজ, 40 দিনে শিখিয়ে দেওয়া যায়। অনেক চলতেছে বড়দের জন্য তালিম, 40 দিনে হয়, রোজ 1 ঘন্টা, 40 দিনে 40 ঘন্টা, 40 ঘন্টা দিলে বুনিয়াদি তালিম আমি শিক্ষা নিব। তো সেজন্য ভাই আমরা এই দুইটা জিনিসের উপর আমল করব। একটা হলো সুন্নাত মোতাবেক জীবন কাটাইব, আর একটা হলো জরুরিয়াতের দিন শিক্ষা করবো। রাজি আছি ইনশাআল্লাহ? ওনার কথা তো এখানেই শেষ। একটা কথা আমি আপনাদেরকে অতিরিক্ত বলতে চাই। আপনারা যেখানে আছেন, যারা আছেন এখানে, আমরা যারা আছি সবাই চাই যে আমি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমার সন্তান যেন আমাকে ইয়াদ করে। চাই কি চাই না? আরে জোরে বলেন। আর কিভাবে ইয়াদ করে? ভালোভাবে। আমি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমার কবরের কাছে সূরা ইয়াসিন করবে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে, আমার জন্য দোয়া করবে। এইভাবে যদি আমার সন্তান রাখিয়া যাইতে পারি, তাইলে আমি হইলাম সফল বাবা। আর সারা জিন্দগির কষ্ট ঘাম জড়াইয়া বাচ্চা দুনিয়াতে ছেলে সন্তান রাখিয়া গেলাম, আর সে আমাকে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমার কথা ইয়াদ করলো না, আমার মতো বিফল বাবার দুনিয়াতে কেউ নেই। আপনার আমার সন্তান আমাকে ইয়াদ করবে তখন যখন আমি ছোটবেলায় তাকে বুনিয়াদি তালিম শিক্ষা দিব, ছোট থাকতে তাকে যখন দিন শিক্ষা দিব, তখন আমার সন্তান আমাকে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমাকে ইয়াদ করবে, আমার জন্য দোয়া করবে, রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। হাদিস শরীফ আছে, কোন কবরের পাশে যদি কেউ গিয়ে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করে, আর এই কবরে যদি আযাব হয়, যে সূরা ইয়াসিন পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা কবরের আযাব মাফ করে দেন। সূরা ইয়াসিন কলবে কোরআন, মানুষের শরীরের মধ্যে দিল, মানুষের পরিচালক কোরআন শরীফের দিল হলো সূরা ইয়াসিন। তো আপনারা কি চান আপনারা মারা যাওয়ার পরে আপনাদের বাচ্চা সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করুন? চান? সেজন্য আপনাদের কাছে আমাদের দরখাস্ত হলো যে আপনারা দেখেন, আমরা এই কথা বলি না যে আপনার বাচ্চারে আমার মতো মুহাদ্দিস বানাই দেন, বুখারী শরীফ পড়াবেন না। এটা জরুরি, এটা ফরজে কিফায়া, সবার জন্য জরুরি না, কিন্তু সবার জন্য জরুরি হলো মুসলমান হওয়া, জরুরিয়াতে দিন শিক্ষা করা। আর এই কথা শুনেন ভালো মেয়েরা, যদি আপনার সন্তানদেরকে জরুরিয়াতে দিন শিক্ষা না দেন, তাহলে কালকে হাসরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে আপনাকে আসামির কাঠ করে দাঁড়াইতে হবে। আর আপনার বাদী হবে আপনার সন্তান আল্লাহর আদালতে। বলবে আমার বাবা আমারে দিনী শিক্ষা দেয় নাই, সেজন্য আজকে আমি জাহান্নামী। আল্লাহ আমার আগে আমার বাবাকে জাহান্নামী বলবে। সেজন্য আপনাদের কাছে দরকার যে সকালের মক্তব, বিকালের মক্তব, এই যে মক্তবগুলো আছে সবাই মক্তব, এইগুলাতে আপনাদের বাচ্চাদেরকে পাঠাইবেন। পাঠাইতে রাজি আছেন? সবাই রাজি আছেন? কেনা কেনা রাজি আছেন? হাত উঠান। সবাই বাচ্চাদেরকে মক্তবে পাঠাইবেন, এটাই আপনাদের কাছে আজকে আমাদের দরখাস্ত। এবং ইনশাআল্লাহ আমরা মক্তবের একটা নিজাম আপনাদের এলাকায় সৃষ্টি করার জন্য, তৈরি করার জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি। ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসা, আরো যত মাদ্রাসা আছে সবাই এই চেষ্টা করবে, আপনারা সহযোগিতা করবেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আজকের ইজতেমা এবং এই যত আল্লাহ যত আয়োজন করাইছে সবরে কবুল করেন। যারা ইজতেমাতে সহযোগিতা করছেন যেভাবেই করেন, যুবকরা, বৃদ্ধরা, মাল দিয়া না শ্রম দিয়া, সবাই আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। সবাই বলেন আমিন। এই মক্তব বিষয়ে কিছু বলবেন? ওই যে চলে গেছে, চলো চলো, দরকার নেই, বাস দোয়া করতেন। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما دے یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اکرم الاکرمین ہمارے ساتھ کرم کا عافیت کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو سنتوں والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال بابرکت روزی عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو بے گھر ہیں ان کو آرام دہ گھر نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اتنا بڑا مجمع موجود ہے یہاں یہ کسی دنیا والے کے پاس جائیں تو وہ بھی انہیں نہیں ٹھکرائے گا تو مالک الملک ہے اے اللہ ہمیں مت ٹھکرا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے تو نے ہی تو کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے اے اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما لے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دشواریوں کو دور فرما اس کی ترقیات نصیب فرما اے اللہ اس کے جو ذمہ داران ہیں معاونین ہیں مدرسین ہیں طلبہ ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو مانگنے سے رہ گیا ہو اور ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا کر دے میرے مالک ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین